Welkom by Gr12's, goeiemiddag graad 12's. Ons is terug vanmiddag weer besig met inverse funksies. Ons het gister die lineêre funksie gedoen. Today we're going to do the quadratic function. Kwadratiese funksie of ook bekend aan ons as die parabool, the parabola. So let's look at the mother function, quadratic function. Die moeder kwadratiese funksie. So ons kan uit leerwerk onthou dat die y is gelyk aan x kwadraat lyk so. Good, we must know that. But unfortunately we can't leave it like that. We need to have there the turning point, write down the coordinates if the Cartesian plane is not calibrated. Onthou, wanneer ons nie ons as 'n stelsel kalibreer nie, dan moet ons koördinate inskryf. So let's get 2 points on this quadratic function to make sure that it's shaped correctly. So kom ons gaan kies sommer x waarde 1. As ek die x waarde 1 kwadraat het, dan is y ook 1. En aan hierdie kant, it can't be 1, it must be minus 1 because it's on the minus side. So minus 1 mal minus 1 is, se kwadraat is 1. Aan die kant is dit 1 en 1. That's 100% enough. We've got the name of the function en ons het twee koördinate wat hom mooi vorm. Dis ons moederfunksie. Juffrou noem dit net, we're going to do it on a later stage as well. Remember, this is a function, maar dis nie 'n 1 tot 1 funksie nie, dis 'n meer tot 1 funksie. It's a more to one function. Why? Want ons kan hier duidelik sien dat twee verskillende insette, minus 1 en 1, dis ons x-waardes, spoeg dieselfde y-waarde uit. So daarom is dit 'n meer tot 1 funksie. If you do the function test, horizontal line test, then it cuts my function only once, en dit is hoekom dit 'n funksie is. As ons die horisontale lyn toets doen, dan sny hy dit 1 2 maal, so that's why it's a more to one function. Die vertikale lyn toets sê of dit 'n funksie is of nie, die horisontale lyn toets sê watter tipe funksie dit is, as ek al reeds gesien het, dit is 'n funksie. Okay, so now you guys can see that this is clearly my mother function. So now we're going to draw the inverse of this. En julle sal oplet dat juffrou nie praat van die inverse funksie nie. Ek praat net van die inverse. And I'm going to explain to you on a later stage. Onthou, wat het ons gesê? As ons die inverse funksie gaan teken, dan kan ons net al die koördinate omruil. Met ander woorde, die x'e word eie en die eie word x'e. So let's draw the inverse function. Now 0 0, if we switch that, it's going to stay 0 0. 1 1, as ek hom omswaai bly hy 1 1. Min 1 1 word 1 min 1. That's going to be the coordinate. 1 over there approximately 1 and minus 1. I hope you can see that clearly. Goed, kom ons gaan teken ons inverse funksie. We're going to draw it, maybe it's going to be better in another color, like yellow. So let's draw this function. Not function, we draw the inverse. Daarso is my inverse, juffrou noem dit nie 'n funksie nie. Hoekom? Hoekom noem ek dit nie 'n funksie nie? Want as jy jou vertikale lyn toets doen, wat bepaal of dit 'n funksie gaan wees, let's do it, vertical line test, then it cuts this inverse twice. En daarom is dit nie 'n funksie nie. So ek kan nie praat van hierdie parabool, hy is gelyk aan x kwadraat as hy het 'n inverse funksie nie, hy het 'n inverse, but it's not a function. It's only an inverse relation.
'n relasie is enige skets op 'n kartesiese vlak en relasies kan funksies of nie funksies wees. So this is only a relation, but it's a non-function. Very important. Goed, dit is hoe ons omteken. Ons moet nog sy naam gaan neerskryf. Kom ons ruil die x en die y-waardes om. En ons gaan skryf dit in terme van y. It's plus minus the square root of x. En dis baie belangrik dat ek die plus en die minus vooraan sit, want kyk hier's die pluskant en hier's die minuskant. Okay, so let's quickly go to that function and we're going to do exactly the same. This is also a parabola. Maar hierdie is 'n sad face parabola. Dis 'n hartseer parabool. Hoekom? Want ons het in graad 11 geleer, if the a value is negative, then it's gonna be a sad face. Hierdie parabool het glad nie geskuif op of af nie, ook nie links of regs nie, want daar is nie 'n p-waarde within my x, there's no shifting left to right, and there's also not a q value that shifted it up or down. So that's gonna be my origin, en dan moet ek 2 punte hierop uitwerk. Kom ons gebruik weer die waarde min 1. Let's substitute minus 1 into this equation. Minus 1 times minus 1 gives me 1. So minus 2 maal met 1 is minus 2. En dit lyk reg aan die negatiewe kant, aan die negatiewe kant. Goed, so aan die kant, onthou, 'n parabool is simmetries, so dit moet dan wees 1 min 2. Not necessary to do any substitution again, because this parabola is always symmetrical. Goed, kom ons gaan teken nou die inverse funksie, baie maklik. Kom ons ruil om, 0, 0 bly 0, 0. Min 1, min 2, goed, kom ons dink nou mooi. My x-waarde word nou min 2. Hier was my y-waarde min 2. So my x-waarde word min 2, so hy gaan omtrent hierso lê. Goed. En my y-waarde word min 1. So as ons sê min 2, min 1, let's make it about there. Okay, let's switch this to, it's minus 2. My x value is going to be minus 2 again, and plus 1. Minus 2 and plus 1, approximately there. As ons dit mooi skat, so dan het ons, goed, minus 2, 1, en aan hierdie kant het ons, minus 2, minus 1. Switch the x and the y values. So if you draw this parabola, it's going to look approximately like that, a bit skew that one. Voordat juffrou aangaan, wil ek net weer vir julle gaan wys dat, okay, I'll show it to you just now, but I want to give the name of that one. Let's switch the x and the y values. Hierdie ouetjie is y is gelyk aan minus 2x kwadraat. Let's do a bit of algebra, switching the x and the y's. So now let's divide with minus 2 on both sides to get y squared. And the name of my inverse function, I'm going to write it here, will then be y equals plus minus the square root of minus x on 2. Dis die naam van my inverse. Again, it's not a function because it cuts the vertical line test twice. Baie belangrik. Dis nie 'n funksie nie, dis 'n relasie. En vir die ouens wat hierdie minus onder die wortel pla, that's legal in this case. Dit is heeltemal reg so, want die x is mos 'n veranderlike. So, die x
kan mos nou 'n negatief wees. And when it's a negative, then this is legal. So ek kan eintlik tussen hakies gaan sê, x moet kleiner of gelyk wees aan 0. Because if x is not 0 or smaller than 0, this will be non-real. As x nie 0 is of kleiner as 0 nie, gaan hierdie ding nie reëel wees. Maar ons sal later daarby kom. Goed, baie belangrik hierdie kennis wat ons moet hê van nie reële getalle. So now we've got the inverse of this function. It's not an inverse function. Voordat juffrou gaan klaarmaak, wil ek net eers vir julle iets baie belangriks wys. As ons die y is gelyk aan x-as hier intrek. Y is gelyk aan x-as. Sien julle hom? Dan beteken dit dat die inverse relasie is 'n refleksie van hierdie funksie in die y is gelyk aan x-as. See? The y equals x-ax. Can you see the y equals x-ax? This function is being reflected in the y equals x-ax. Boop. And now it's an inverse relation, the yellow one. Graad 12 gaan maak seker dat julle dit baie mooi verstaan, hoe ek die inverse funksie skryf van 'n parabool. And on a later stage, I'm going to show you how to restrict your function to get an inverse function. Op 'n later stadium gaan juffrou vir jou wys, hoe moet jy jou oorspronklike funksies beperk, sodat jy 'n inverse funksie kry, wat ons nodig het om te kry op 'n later stadium. See you tomorrow.